नमस्कार तर्क बहुदूर कार्यक्रम को आपण मान स्वागत करुच्ची। मनीष जीवन बंचाई मनरे किछि स्वप्न देखे से स्वप्न को साकार करने नाना प्रकार योजना तैयारी करे आ धीरे धीरे ताकू लगे मु जो स्वप्न देखी ताकू मु वास्तव में परिणत करिछि। एई कथा समस्तंक जीवन में उणा अधिके घटे। आज प्रश्न उठुची मनीष स्वप्न को नहीं बंचे ना नाई मनीष वास्तवता भितर बंचे। कारण अनेक क्षेत्र में वास्तवतार बंचु नथिबा मनीष स्वप्न रे भासी जाउथिबार समालोचनार पात्र हुए। सेमिति स्वप्न न देखुथुवा मनीष कि भविष्यत तैयारी करिवो तार प्रकृत रे जीवन रे वास्तवता कौन अछि ए कथार मध्य सम्मुखीन होबाकू पड़े। तेणु गोटे समाधान दरकार। समाधान पाई आम गहन को स्वागत करिबा। आम गहन रे अछंती सुवक्ता पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय। सर नमस्कार, स्वागतम। नमस्कार। आम गहन रे अछंती स्तंभकार गवेषक जितेंद्र कुमार महांती महोदय। सर नमस्कार, स्वागतम। संक्षिप्त रे आपण मान ठारू मत नवा पई चाहिबी। कोन आपण भाबुचंती स्वप्न रे मनीष बंचे ताकू आमे ठीक बोली ग्रहण करिबा नाई वास्तवता भितर मनीष बंचे ताकू आमे वास्तववादी मनीष कहिबा किए ठीक किए बेठी? स्वप्न को धरी बंची हेबनी, वास्तवतार ही जीवन अछि। वास्तवतार ही जीवन, वास्तवतार बंचिबा उचित। आपण कोन कहिबा आज्ञा? स्वप्न रे ही मनीष बंचे, खाली स्वप्न रे बंचे नहीं, स्वप्न रे से बढ़ुଥାଏ बढ़े। स्वप्न से बढ़े। हाँ ठीक अच्छी। सुंदर रोचक आलोचना हम निश्चय आपण मानकर मतामत को शुणी मुझे जानी पारुची। पंडित जी आपण कौन कहिबे आपणकर ई भावनार सपक्ष रे? सपक्ष रे मनीष ता जीवन रे अनेक स्वप्न देखे। एमिति तो स्वप्न सोईकिरी देखंती, सेमिति जाग्रत अवस्था रे मध्य मनीष बहुत स्वप्न माने कल्पना करे, या पाइबी से पाइबी से पाइ अनेक स्वप्न देखे, किंतु से स्वप्न रे से बंची पारेनी। धरा जाऊ स्वप्न रे मु खाइची खेचुड़ी डालमा खीरी प्रबल खाइची, सकाळ उठला मते भोक करूची। माने स्वप्न रे जेते जिनिस खाइले मध्य क्षुधा निवारण हबो नाही। से अमुक व्यक्ति निज देखिथिबा स्वप्न को साकार करिवा पई कठोर परिश्रम कले, तापरे से तांको स्वप्न को साकार कले, एमती कथा काहे आसे? देखो सर, स्वप्न ही मनीष को बंचिबा को दिए। जेतेबेले अतीत वर्तमान को गढ़ुतिला, वर्तमान भविष्य को रास्ता देखै दउची, पथ देखै दउची। आउ एई भविष्यत ही आमको बंचिबार प्रेरणा दउची, आ बंचिबा पई आमको आगे आगेबा पई मते ए करची। भविष्यत को आमे केही अनुभव करिने, किंतु आमे अनुमान करि पारुचे। आ ये जो अनुमेय ये आमको नूतन आशा दउची। एई अनुमेय आशा को आमे स्वप्नर भाषा बोली कहूछु। तेणुक स्वप्न ही आमको बंचिबार जिनस जोगाए, आ जीवन को जीवनिका जो थाए आमर समृद्धि पे। ना गोटे कथा मते आमे भाबिबा टेक्निकली जदि आमे चिंता करिबा, गोटे ब्रिज हबो नई उपरे। तेणु ब्रिजटे हबो बोली जणे जेतेबेले परिकल्पना कला, तार जेतेबेले मन मध्यरे से कथाटा को कनसीव कला, आमे ताकू स्वप्न बोली कहिबा निश्चित। एवं सेही स्वप्न को से पेन एंड पेपर रे डिजाइन रे ताकू आपण कंप्यूटर ग्राफिक्स कहि पारंती, ताकू आपण इंजीनियरिंग ड्राइंग कहि पारंती। से ड्राइंग रे देखैला जे नईर एपटू से पटकू मु एई भली डिजाइन रे गोटे बंधटिए बांधिबी, से पर्यंत बंधा बंधा हैनी। स्वप्न कागज ऊपर रूप नेला। आमर बड़ ब्रिज तैयारी हैला, ओभर ब्रिज तैयारी हैला, जोटा आमर गाड़ी जाउची तळे जाउची, कोन ओभर ब्रिज कहउचंती, से ओभर ब्रिज तैयारी हैला, विराट ब्रिज तैयारी हैला। परिकल्पना हैथिला, स्वप्नटा साकार रूप नेला, किंतु ब्रिज तैयारी हेलो खसी पड़ला, गुडे लोक मरी गले, ब्रिज भांगी गला। माने वास्तव रूप से नहीं पारला नाही। वास्तव रूप न नेला पर्यंत से ता ऊपर गाड़ी चलीबनी। तेणु वास्तवता को नहीं ही बंचिबा। जदि आमे कहवा नाई से परिकल्पना रे आम गाड़ी ऊपर चलिबो हबनी, बा स्वप्न रे गाड़ी चलिबो, से कथा हबनी ना। आपण जहाँ कहउचंती ताकू सहबा ग्रहण करी हबो नाही। ब्रिज तैयारी हेबा पई तर गोटे पाठ अछि। जेतेबेले स्वप्न मनीष देखिला, तार मैथमेटिकल कैलकुलेशन हबो, केते डिग्री एंगल रे को भली भाव रे कोन कोन इंफ्रास्ट्रक्चर देई कि भली भाव रे तैयारी कले आपण कहउतबा कथा जे भांगी पड़िबो नाही। जदि इंजीनियर विश्वेश्वराया स्वप्न देखि न थांते ताले हीराकुद ऊपर आज डैम हे न। जदि आमर एपीजे अब्दुल कलाम स्वप्न देखि न थांते ताले महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे आमे एते प्रतिष्ठित
ହେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଦେଶ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଇତିହାସ ବକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ? ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଥିଲୁ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଯୁବକ ହବୁ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବୁ, କ'ଣ ଦେଶର ପ୍ରଗତି କରିବୁ, କ'ଣ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳେଇବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ଅଭିଜ୍ଞ ହବୁ, କେମିତି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବୁ, କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ କେମିତି ହବୁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେଇ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଉଁଟି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ୍କ ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହେଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ପ୍ରଗତିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଣିଷ ଆଶାୟୀ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯାହା କହିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତା ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସେ ଆଶାଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦଶରଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାଜା ହେବେ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସାକାର ହେଲାନି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ ସାକାର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବତା ନା କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପୌରୁଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବୁ, ଆମେ ଦୃଢ଼ତା ନେବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନା। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରବାହମାନ ନ ହବ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଜଳଟା ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେ ପାଣିଟା ନେଳିଆ ହେଇଯିବ। ପୋଖରୀର ପାଣି ନେଳିଆ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ନଦୀ ସବୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବି, ପ୍ରଗତି ତାର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ। ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଗତି ଏସବୁର ପରିଚାୟକ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ପ୍ରଗତି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକତା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଯେଉଁ ଅତୀତ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା, ସେ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ସେ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗୋଟା ଘଟଣା ଅଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଘଟିବ। ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଗତିର ପଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନ ଖାଲି ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ତ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ତ ଖାଲି ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଓଜନ ମେଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିଇବାର କଳା। ଜିଇବାର କଳା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ଜିଇବାର କୌଶଳକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଜୀବନୀ ପଢ଼ୁଛେ? এইথিপাই পড়ুছে যে সি বর্তমান যে স্থিতিরে অছন্তি তাঙ্ক পূর্ব সময়ের 10-20 বর্ষ 50 বর্ষ তলে সে স্বপ্ন দেখিলে এইভাবে ভাবে ডিজাইন করি করি জীবনটিকে আজ এইটি আনি পৌঁছাইছন্তি না কোন কইবে। জনে ছাত্র স্বপ্ন দেখিলা মু আইএস অফিসর হেবি, সবু প্রকার পাঠ পড়িছি এবং সে জানুছি যাহা প্রশ্ন পড়িব এই বিষয়ে মু নিশ্চিত ভাবে 100 କୁ 100 নম্বর রখি। কিন্তু যোদিন তার পরীক্ষা হব তা পূর্ব দিন তার ব্লড ডিসেন্ট্রি হয়ে গলা, এমিতি ডিসেন্ট্রি হলা যে সে আউ উঠি পারলা নাই, পরীক্ষা দেই পারলা নাই। সে স্বপ্নকু ধরি চালিথিলা, সে বহুত স্বপ্ন দেখিথিলা, তা পই পরিশ্রম করিথিলা, সবু করিথিলা, কিন্তু হঠাৎ এটি হচ্ছে কোন না দৈব। যদি দৈব বিপরীত হয়ে যায় তাহলে স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণ করে পারলা নাই। স্বপ্ন দেখিলা লাবণ্যবতী, আপন যে কথা কহিলে ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ସେ ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷ ହେଇଛି, ତାମାନେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ହୁଏତ ସେ ପଦବୀଟା ସେ ପାଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତିଆରି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ମୁଁ କମ୍ବଳ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କମ୍ବଳ ନ ମିଳିପାରେ, ହୁଏତ ଚଦରଟେ ତ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ତାକୁ କିଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମିଳିଛି,
ସାଧନଟା କେବେ ବୃଥା ଯାଏ ବୃଥା ଜୀବନି। କୁହାଗଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନହି କଲ୍ୟାଣକୃତ କଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗତି ତାତ ଗଚ୍ଛତି ଯିଏ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦିଏ ସିଏ ଆଇଏସ୍ ନ ହେଇ ପାରିଲେ ବି ଗୋଟେ ତାଠୁ କିଛି ତଳତଳି ପଦବୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ବାସ୍। ଖାଲି ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହେଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ ନା କଣ ନାଇଁ, କହିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର କେବେ ହେଲେ ହବନି। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଲୁଅର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳସୁଆ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ ବା ବିଚାରରେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ରଜା ହେଇଯାଇଛୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଓ କିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଇଏ ମାଟି ଖୋଳିବ ବା ଇଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ମାଟି ତଳେ ସୁନାପାତ୍ର ଅଛି ସେ ଖୋଳିଥିଲେ ହୁଏତ ପାଇଥାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆମୀ ମୂର୍ଖାମୀ ବୁଦ୍ଧିହୀନତା ଏଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିପୂରଣ କରେଇ ଦେଇ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ବି ଅଛି। ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଅଳସୁଆ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନେଗେଟିଭିଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାକାରବାଦୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ଦେଖିବ ଯିଏ ପ୍ରଗତି ଚାହିଁବ ଯିଏ ଉନ୍ନତି ଚାହିଁବ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ମୋର କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏନି ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଦରକାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବିକତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ ତାହା ନଥାଏ ତେଣୁ ଯାହା ଥାଏ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଯାହା ଅନୁଭବ୍ୟ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ତବିକତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଟରେ ରହିଗଲା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପାଇବୁନି ବା ତା ଦେହରୁ ଉପକାରିତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଭ୍ରମରଟିଏ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେ ପଦ୍ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା ଏତେ ପଦ୍ମ ଦେଖିଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ କହିଲା ପଦ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ମୁଦ୍ରିତ କଲା ଭ୍ରମର କହିଲା ଇଏ ରାତି ସାରା ରହିଯିବି ଏଇଠି ଆଉ ସକାଳକୁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ପୁଣି ପଦ୍ମ ଖୋଲିଯିବ ପୁଣି ଚାଲିଯିବି ରାତ୍ରିରେ ଗମିଷ୍ୟତି ଭବିଷ୍ୟତି ସୁପ୍ରଭାତ ଭାସ୍ୱାନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତି ହସିଷ୍ୟତି ପଙ୍କଜଶ୍ରୀ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ପଙ୍କଜଶ୍ରୀ ହସିବ ମାନେ ଖୋଲିଯିବ ଇଥଂ ବିଚିନ୍ତୟତି କୋଶ ଗତେ ଦ୍ୱିରେଫେ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରମର ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସିଲା ସେ ପଦ୍ମକୁ ଥୋଡ଼ରେ ନେଇ ଆସିଲା ପାଦରେ ଦଳିଦେଲା ଇଥଂ ବିଚିନ୍ତୟତି କୋଶ ଗତେ ଦ୍ୱିରେଫେ ହା ହନ୍ତ ହନ୍ତ ନଳିନୀ ଗଜ ଉଜ୍ଜହାର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଥାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ତାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ପୁଣି ସେ ପଦ୍ମରୁ ମଧୁପାନ କରିବ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମଧ୍ୟ ମଧୁପାନ କରିବ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 5ଟା କଥା ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାନଂ ତଥା କର୍ତ୍ତା କरणं च ପୃଥକ୍ ବିଧମ୍ ବିବିଧା च ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦୈବମେବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ କାଳ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତା ଜଣେ କରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ତାପରେ ଦୈବ ପଞ୍ଚମ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେଉଛି ଦୈବ ଦୈବ ଯଦି ସହାୟ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଏ ତିନିଟା ଠିକ ହେଇଥିବ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶଟିଏ ଥିବ ତାପରେ ଦୈବ କୃପା ହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାକାର ହେବ ଦୈବ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ତାମାନେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଆସିଲା କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ
पंडित कहले जे स्थान रहिबो खाली कर्ता हेले हबनी से कर्ताटी गोटे स्थानर उपयुक्त स्थान पाइबा दरकार परिवेश। काल सेमती समय भी सेया हेतिबा दरकार आज्ञा। नले गोटे भिखारीटीए से स्वप्न देखिबो जे मु सबले रजा हैची से स्वप्नर किछि अर्थ नाही तेणु रजा हबा पई मध्य तार जो योग्यता अंतत राजकुल रे जन्म नबा आज्ञा। नहले ताकू जहाँ आपण कहले दैव कृपा करी हाथी ता मुंडरे सुना कलश ढालिले हुए तो से भिखारी दिने रजा ही पारे तेणु ये जो प्रकृत ये कथा मध्य अछि किंतु आमे जदि गोटे मानववादी चिंता नहीं विचार करिबा स्वप्न आउ वास्तव या भितर जो दूरत्वटा रहीगला मु भाबुची ता होची व्यक्तिर उद्यम आज्ञा। सी चिंता करिवो एवं चिंता को कार्य रे परिणत करिवो जदि मु चिंता को स्वप्न बोली भाबे एवं शेष रे फलवती होतुवा कथा को मु जदि वास्तवता बोली भाबे मो कियारी रे धान फळिबो मु सेति चिंता कली भूमि को कर्षण कली भूमि रे बीज बपन कली उत्तम सुरक्षा कली जल सेचन कली शेष रे मु सेतु काटिबी आपण जो कथा कहिले दैव चाहिले मुठाए फळिबो दैव चाहिले बस्ताए फळिबो बस ये है कथा तेणु स्वप्न को वास्तव में परिणत करने किंतु ये वर्ष तमाम मोर उद्यम से जोड़ा ही रहा ठीक ना भूल उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ मनोरथ माने आशा बा कल्पना बा स्वप्न तेणु उद्यम द्वारा कार्य सिद्ध हुए न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा शोइथिबा सिंह मुहरे हरिण माने आपे आपे आसी पड़िबे नाही तेणु उद्यम करिया पड़ो मो पुओ डाक्तर हम मो पुओ इंजीनियर हम पचार पुओ रे तू कौन हबू ना मु डाक्तर हेबी से पुओ पचार कौन ना मु इंजीनियर हेबी अच्छा डाक्तर हेबी इंजीनियर हेबी स्वप्न देखीदेले किंतु सेतिपे जहाँ दरकार से उद्यम किछि कले नाही कौन हबो से स्वप्न देखिक खुशी हेब वास्तवतार परिणत नहेले से स्वप्न रे बंचिथिबो से बंचिबा कि बंचिबा आपण उद्यमटा आसीबो केमिति आपण स्वप्न देखिले तो उद्यम करिवे ना आज्ञा मु स्वप्न देखिले तो मु उद्यमटा करिवे ना आज्ञा तेणु करी मते ये कथाटा आहुरी सहजरे बुझी हबो जहाँ जितेंद्र बाबू कहउचंती कवि तार कवित्वर स्फुरण हुए से फुलटीए फुटी थिबार देखिले जो स्वप्न जो भावना ता भितरे से धरी रखे ताकू वास्तवतारे कागज उपरे अजाड़ी दिए एवं से मझी कामटा हला उद्यम आज्ञा से जो शब्द रे फुटेला शब्द रे शब्द जोड़ी हो गला आपण हुए तो कहि पारंती जे दैव कृपारु एते सुंदर तार कवित्वर स्फुरण हला जे नाना शब्द जहाँ से जानी नहीं सुंदर अलंकरण करी बिछेई देला किंतु या भितर कथाटा बुझी होउची फूल फुटी द्वारा समस्त देखिथिले किंतु सी देखिला ता भितर गोटे सुंदर चिंता आसिला से चिंता को से गोटे अनुचिंता रे परिणत करदेला ना कौन कहिबे पंडित जी ना एटा ठीक ये स्वप्न देखिबा जो आम तो ये शोइथिबा स्वप्न कथा कहूने जो मनरे जो स्वप्न देखुचे भविष्यतर स्वप्न आम देखुचु से स्वप्न एतला आम देखिबा आमे हमर कथा अछि कि जीवन बंचिबा शोइथिबा स्वप्न को नै के जीवन बंचेनी आमे एकदम आमे जेतला सकाळ पाइले से स्वप्नर किछि अर्थ न थाए आमे जेतेबेले प्रथमे देखुचु जणे इंजीनियर हेचंती जणे डाक्टर हेचंती तांकु देखिकिरी बा जणे राजा हेचंती जणे प्राइम मिनिस्टर हेचंती जणे चीफ मिनिस्टर हेचंती जणे अमके हेचंती निश्चय कवि हेचंती तांकु देखुचु आदर्श आमे आकु कहू जीवन आदर्श आदर्श आमे पढ़ी किरी जोटाकु सुनी किरी देखिकिरी निज जीवन आदर्श आम गोल को आमे स्थिर करू मु पेलेंग परि जणे फुटबॉल प्लेयर हेबी मु तेंदुलकर परि जणे भलो क्रिकेट खेली मु देखिकी सिखिली भाबिली आज्ञा आमे कौनसी वास्तव दृश्य को देखी बा सुनी बा वास्तव कथाटा को पढ़ी परोक्षर प्रत्यक्षर अनुभव कला परे आमे सेही अनुसार स्वप्न देखुचु कौनसी अदृष्ट वस्तुर स्वप्न देखुचु कि नाही अवास्तव जिनसर स्वप्न देखुचु नाही नाही तेणु स्वप्नर आरंभ होची वास्तवतारु गोटे वास्तव परिस्थिति एया सेही अनुसार मु स्वप्न देखुची तेणु वास्तवतारु ही स्वप्न आरंभ होची ना स्वप्न रूपांतरित हेले वास्तव होची वास्तव स्वप्न स्वप्न होनी नहीं भल कथा टे पचारे जे माने कथा होची बंध संपर्कित ज्ञान थिबारु वास्तव रे कौनसी एक नदी उपरे बंध थिबारु मन मध्य संकल्प आसुची जो संकल्प को आपण स्वप्न कहउचंती जे एठी मध्य गोटे बंध कले हंता नुहे कि जे बंध करथिला उड़ंता कौन गालीचा आमे अलाउद्दीन गल्परे पढ़िले से उड़ंता गालीचा रे पढ़ेला से उड़ंता गालीचा कथा सुनिला परे मनरे स्वप्न आसीची जे एभरी एक जान हुअंता कि
रावणर पुष्प विमान कथा शुणिला पर मनरे स्वप्न आसी आज्ञा। एमती एक जान हुअंता कि तेणु राइट ब्रदर्स शेष आमको उपहार देगले उड़ाजर आज्ञा तेणु सी तो आउ सीधा सड़क कौटी गोटे स्वप्न आनी स्वप्न वास्तविकता द्वारा प्रभावित हुए कौन आउ ए वास्तवटा होची हाँ। स्वप्नर परिणाम मु स्वप्न देखिली बोली वास्तव को परिणत कली एटा भी ठीक आपण जेमती पक्षी आग ना अंडा आग से भले आपण कहतुनी आग प्रथमे मुझे वास्तवटा करुँच वास्तव में परिणत करुँच मोर स्वप्न को वास्तव में परिणत प्रथमे मु चिंता करुँच मु आशा कली अनुमेय अनुमान कली अनुभव अनुभव दरकार नहीं अनुमेय और अनुभव दुटा अलग जिनस मु अनुमेय आशा एगुड़ा हूँ सब स्वप्न मु जने डाक्तर हेबी बोली मु जने छात्र अच्छी मु डाक्तर हेबी बोली मु स्वप्न देखिली मोर जेते से स्वप्न जो देखिली मु ताको साकार करिया पे मु चेष्टा कली मु स्वप्न न देखिबी मु यदि किछि न होबा को चेष्टा करी मु किछि हेई परिबे मु स्थाणु हेई जिबी नहीं वास्तव रे जेतेबेले डाक्तर नथिले जेतेबेले इंजीनियर नथिले सेतेबेले लोक से स्वप्न देखि नथला से कहूला हाँ लोकटा रोग होती कौन उपचार करवा केମିତି करवा से याकू गरम पानी देवा कि ठंडा पानी चिकित्सा करवा कि जोग चिकित्सा करवा कि जड़ीबूटी किसी आनिमा जंगल कौन कौन चिकित्सा करवा से चेष्टा करुला ना ताकू नहीं से परिवेश तो आपण परिवेश रु शिक्षा करी जण स्वप्न देखे वास्तव परिस्थिति से तो स्थान काल पात्र से भगवत गीतार से 5 कथार आसी आपण पुणी पहुंची बस ठीक अछि समय मोर सरी आसुची संक्षिप्त मत मु नवा पई चाहिबी जितेंद्र बाबू आपण संक्षिप्त रे शेष मत कौन देबे मनीष बंचे केवल स्वप्न पाई भविष्यत ही केवल बंचवा को हमको प्रेरणा दिए भविष्यत को आमे देखिने भविष्यत पे आमे आज चेष्टा करूचे प्रस्तुत होचे एई जो उत्साह प्रेरणा आशा दिग निर्णय यही होची स्वप्न तेणुक स्वप्न रे ही मनीष बंचे स्वप्न रे ही बढ़े आपण कौन कहिबे शेष कथा स्वप्न जदि केवल आशा हुए आशा बा कामना दुखर कारण हम बुद्धदेव अनुसार स्वप्न को जदि आम कहिबा केवल स्वप्न बंचिबा बंची पारिबा नाही कौन सी वास्तव परिस्थिति आमको एक स्वप्न देखिबा पई प्रवृत्त करे आमर कौन सी आवश्यकता जो आम स्वप्न देखु तेणु वास्तवतार ही आम बंचीछु एवं बंचीबु ठीक अच्छी बड़ सुंदर आलोचना आपण माने आम गणर कर अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक धन्यवाद शेष समयर निर्देश उपसंहार वास्तवता को छाड़ी आमे रही परिबा नाही कारण वर्तमान समय रे जहाँ उपलब्ध से उपलब्धि को नहीं आमर जीवन किंतु जीवन कौन ये सरी जाउची जीवन केतबेले सरिबो केउठी सरिबो ताहा आमे निजे मध्य जानी नाही तेणु आगामी काली सखाळ पाई आमको जो प्रस्तुति करने को पड़ो ताहा हेउची आम भीतर स्वप्न आउ वर्तमान रु से स्वप्न आरंभ हम पुणी आउ गोटे वर्तमान रे सरिबो जेतेबेले आसंता भविष्यटा आम वर्तमान हो तेणु दीटा जाक कथा परस्पर सहित जोड़ा होती स्वप्न रे भी मनीष बंचिबो स्वप्न देखु नथिबा मनीषर वर्तमान बोली किछि नाही अतीत बोली किछि नाही भविष्यत बोली भी किछि नाही किंतु प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त आमको मध्य एस्टिमेट करने को पड़ो हिसाब लगेगा पड़ो आमे देखिथिबा स्वप्न केते बाट आसिलानी केते दूर सफल हेलानी आउ केते बाकी अच्छी जी हिसाबटा करि परिबो सी ता स्वप्न को वास्तवता रे परिणत करि परिबो सेही मनीष स्वप्न रे बंचिबो सेही मनीष वास्तव रे भी बंचिबो सेही जने सफल मनीष हबो रहुछि आजि पई पुणी भेट हवा आउ गोटे अध्याय रे सेतबेले जाए नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।